اصلاحات پر عمل درآمد سے ہی 6 سے 7% شرح ترقی کا حصول ممکن۔ ریونیو اور ٹیکس نظام جدید بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل اور معاشی بحالی کا سوال ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل محنت سے اہداف حاصل کرنا ہوں گے۔ وزیراعظم کا PIA کی نجکاری اور FBR کی تشکیل 9 سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ قومی ایئر لائنز کی نجکاری کا حتمی شیڈول 2 روز میں طلب۔ شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی دیگر سیاسی جماعتوں کو الاٹمنٹ کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ عدالت نے 9 منتخب ارکان کی حلف برداری روک دی۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین سے آج جواب طلب۔ PTI کا لاہور اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کا اعلان۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کا فیصلہ۔ انتخابی نتائج تبدیل کرنے کی دھاندلی پہلی بار ہوئی۔ ہمیں 180 سیٹیں ملی تھی، پھر بھی ہرا دیا گیا۔ امید ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے 8 فروری کو جو ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی حلقوں میں ٹرن آؤٹ بھی تبدیل کیا گیا۔ The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل پر کارروائی بھی بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے۔ عدالت نے قرار دیا شواہد کا دوبارہ جائزہ لے سکتے ہیں، نہ ہی فیصلہ کالعدم کر سکتے ہیں۔ آئین میں ایسا کوئی میکانزم موجود ہی نہیں، تاہم ٹرائل کی خامیوں کی نشاندہی کریں گے۔ اسلامی تناظر میں سزا کی حیثیت پر بھی معاونت نہیں ملی۔ اس تناظر میں رائے دینا مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ کیسز سے یہ تاثر قائم ہوا کہ عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا۔ ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ عدالتی رائے سنتے ہوئے بلاول بھٹو آپ دیدہ۔ 44 years کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ بھٹو ریفرنس پر عدالتی رائے تاریخی قرار۔ 44 برس بعد تاریخ درست سمت پر گامزن ہے۔ پیپلز پارٹی کا رد عمل۔ بلاول بھٹو بولے ہم ترقی کی راہ پر چل پڑے، عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی PP قیادت کو مبارکباد، کہا ازالہ ممکن نہیں، سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی روایت قائم ہوئی۔ PTI ترجمان بولے بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، عدالت کو 50 برس لگ گئے۔ PTI کے خلاف مقدمات کے فیئر ٹرائلز کے ذریعے فیصلوں اور اسیر رہنماؤں کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ کراچی کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر لاریب کا قتل۔ تفتیش میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا۔ مقتول کا موبائل بھی مل گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ ویٹا چورنگی پر اور پرانا گولی مار۔ ریکسر لائن میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ اسٹیل ٹاؤن بابا سینٹر کے قریب گولیاں چل گئی، 17 سالہ نوجوان زخمی۔ کراچی کے علاقے خواجہ جمیر نگری میں باپ نے 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگا لی۔ عارف دم توڑ گیا، بچوں کی حالت تشویشناک۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، گزشتہ کئی روز سے پریشان تھا۔ پولیس کو بھی گھریلو ناجائزی کا شبہ، تحقیقات جاری۔ ٹھٹھا کے قریب سمندر میں کشتی الٹنے کا واقعہ، لاپتہ 14 ماہی گیروں کی تلاش۔ کراچی سے روانہ ہونے والی کشتی گزشتہ روز سمندر میں الٹ گئی تھی۔ 31 ماہی گیروں کو بچا لیا گیا تھا۔ بیشتر کا تعلق ابراہیم حیدری سے ہے۔ لاہور میں امیر بالاج ٹپو قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ نامزد ملزم تیفی بٹ کا برادر نسبتی شوٹر کو جائے وقوع تک لایا۔ ملزم دانی قتل کے وقت مانیٹرنگ کے لیے موجود رہا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کار میں سوار ملزمان کی تصدیق کر لی۔
जायदाद का लालच मासूम जान ले गया। मुल्तान में 10 रोज कबल अगवा होने वाले 5 साला बच्चे की झुलसी हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक उवैस को चचा ने कत्ल किया। मुल्जिम अकबर से तफ्तीश जारी। शहर इक़्तिदार पर लुटेरों का राज। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नौसरबाजों ने शहरी से 3.5 लाख रुपए हथिया लिए। एक माह के दौरान इसी इलाके में लुटने वालों की तादाद 4 हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की तहकीकात जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करा दिए। स्पॉन्सर्स और ब्रोकरेज हाउस के अफराद नामजद। मुलजिमों ने 3 लिस्टेड कंपनीज के हिस्से की कीमत में हेरा फेरी करके मुनाफा कमाया था। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निर्गे में है। आफात के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इकदामात न किए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ का बारिश से मुतासरा अवाम की दादरसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। इमदाद का ऐलान भी कर दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अपोजिशन में बैठे लोगों की ज़हनी हालत ठीक नहीं। सियासत की आड़ में अमन मान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबिल कबूल नहीं। अवाम के हिस्से का निवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। पंजाब काबीना की तश्कील। पहले मरहले में 18 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर, आशिक करमानी ज़राअत और काजिम पीरज़ादा आबपाशी के वजीर होंगे। सलमान रफीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, फैसल अयूब को स्पोर्ट्स, शाफी हुसैन को तिजारत, शेर अली गुरचानी को माइंस और सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर का कलमदान मिल गया। बिलाल यासीन खुराक और रमेश सिंह अक़लियती उमूर का महकमा संभालेंगे। सूबाई काबीना का पहला इजलास आज तलब। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। हलफ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद और मीना खान शामिल। फजल शकूर, नजीर अब्बासी, आफ्ताब आलम खान, फैसल तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना का हिस्सा बन गए। महकमों का ऐलान बाद में होगा। इजलास की ऑडियो लीक्स का मामला। MQM की राबिता कमेटी को तहलील कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में तंजीम नौ का फैसला। सूबाई, जिलाई, जोन्स और टाउन्स तंजीमें भी दोबारा बनेंगी। मामला चलाने के लिए एड हॉक कमेटी कायम। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और तकनीकी संगमील अबूर करने के अज़्म को सराहा। चीनी सफीर, फौजी और सिविलियन हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निर्गे में है। आफात के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इकदामात न किए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ का बारिश से मुतासरा अवाम की दादरसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। इमदाद का ऐलान भी कर दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। अपोजिशन में बैठे लोगों की ज़हनी हालत ठीक नहीं। सियासत की आड़ में अमन मान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबिल कबूल नहीं। अवाम के हिस्से का निवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तेहकाम,
استحकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा। पंजाब काबीना की तश्कील, पहले मरहले में 18 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर, आशिक करमानी ज़राअत और काजिम पीरज़ादा आबपाशी के वजीर होंगे। सलमान रफीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, फैसल अयूब को स्पोर्ट्स, शाफी हुसैन को तिजारत, शेर अली गुरचानी को माइंस और सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर का कलमदान मिल गया। बिलाल यासीन खुराक और रमेश सिंह अक़लियती उमूर का महकमा संभालेंगे। सूबाई काबीना का पहला इजलास आज तलब। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब, हलफ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद और मीना खान शामिल। फजल शकूर, नजीर अब्बासी, आफ्ताब आलम खान, फैसल तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना का हिस्सा बन गए। महकमों का ऐलान बाद में होगा। इजलास की ऑडियो लीक्स का मामला, MQM की राबिता कमेटी को तहलील कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में तंजीम नौ का फैसला, सूबाई, जिलाई, जोन्स और टाउन्स तंजीमें भी दोबारा बनेंगी। मामला चलाने के लिए एड हॉक कमेटी कायम। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और तकनीकी संगमील अबूर करने के अज़्म को सराहा। चीनी सफीर, फौजी और सिविलियन हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। आलमी बरादरी को बेवकूफ बनाने की कोशिश, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। मोदी की आमद के पेश नजर पूरी वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल और मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। और HBL PSL 9 कलंदर्स ने जीत का मजा चख ही लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त। 163 रन के हदफ का ताक़ुब करती इस्लामाबाद की टीम 145 पर ही आउट। पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया।